Ang acronym na GG sa gaming culture, o kulta sa MGA nagadula, kay nagpasabot UG Good Game. Kini na term kay kasagaran gigamit sa MGA players paghuman sa USA kadula, bisan pildi man o daog. Kini nga paggamit kay nagpahayag o respeto sa kaatbang UG nagpakita og maayong sportsmanship. Pero, nailay na paggamit sa GG na kasagaran mahitabo kung ang USA ka team o player kay nagsugod na og kapildi sa dula UG sa pamati nila, wala na'y paglaom na makadaog pa. Sa ingon na sitwasyon, ang pag-ingon og GG kay USA nakapaagi sa pag-admitter na pildi na sila o usahay, USA nakapaagi sa pag-surrender aron matapos na ang dula. Kini ang duha ka MGA pananglitan na imong gihatag. Paglugi GG sayo. Kini nagpasabot na sayo pa sa dula, clear na kaayo na pildi na sila, mao na niingon na sila og GG aron makahuman na. GG na to, kini nagpasabot na game over na ni o pildi na taani. Sa kalibutan sa online gaming, ang paggamit sa GG kay nakasalo na UG lain-lain na kahulugan depende sa tono UG konteksto sa dula. Pero sa basic na pagpasabot, ang GG kay nagpasabot jud og good game.